बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि पाकिस्तान की नेवल फोर्सेस ने भारत की INS विक्रांत को भागने पर मजबूर कर दिया है। नाज़रीन, इसकी ताज़ा तरीन अपडेट आपके साथ शेयर करेंगे, जबकि दूसरी जानिब जो भारत के चीफ हैं उन्होंने सारा कच्चा चट्टा खोल कर रख दिया है कि भारत पाकिस्तान पर हमला करने की जुर्रत करेगा तो इसके साथ क्या होने वाला है। अहम तरीन तफसीलात आपके साथ हम शेयर करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान जारी कशीदगी में 2 दिन पहले भारत की जानिब से बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज चलाई गई, जिसमें उन्होंने कहा लीजिए अब भारत की INS विक्रांत पाकिस्तान रवाना हो चुकी है। अब पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाएंगे, अब पाकिस्तान को ये कर देंगे, पाकिस्तान को वो कर देंगे। बड़े लंबे लंबे चौड़े से चौड़े दावे उन्होंने किए। लेकिन नाज़रीन, जब शेरों की तैयारी देखी है तो उस तैयारी को देखते ही भारत की INS विक्रांत का शायद जो है वो पेशाब खता हो गया है, या फिर वहां पे मौजूद जो क्रू मेंबर और कैप्टन थे उन्होंने जब पाकिस्तान के तेवर देखे हैं तो फिर उन्होंने वापस भागने में ही गनीमत जानी। क्योंकि जो चाय पीने का आपको पता है कि उनका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस है कि जब जो अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान आया तो पाकिस्तानियों ने जिस तरह से उसकी सेवा की, तो अब इनको वही खौफ है कि पाकिस्तान हमें बिल्कुल उसी तरह से वेलकम करेगा। तो नाज़रीन, ये अब ताज़ा तरीन अपडेट आ गई है कि ये भारत की जो INS विक्रांत है जो पाकिस्तान की जानिब रवाना हुई थी, पाकिस्तान ने जो नोटैम जारी किया है जिसके तहत पाकिस्तान जो है मिसाइलों के लाइव मश्क जो है वो कर रहा है बहरा अरब के अंदर, और उन्होंने कुछ अहम तरीन वार्निंग्स जारी की हैं। उन वार्निंग्स को देखने के बाद नाज़रीन आज जो खबर आ रही है वो ये है कि INS विक्रांत अब वापस अपने अड्डे पे पहुंच गई है। तो नाज़रीन, पाकिस्तान की नेवी ने अभी कल ही इनका एक जो नेवल कोस्ट गार्ड है वो पाकिस्तानी जो समुद्री हदूद हैं उसके करीब पहुंचे। जैसे तो पाकिस्तान के जो शहजादे हैं, पाकिस्तान के नेवल फोर्सेस हैं, उन्होंने जब उनका पीछा किया तो उसके बाद वो पाकिस्तानी पानियों से भाग निकले और फिर जो शहजादे हैं इन्होंने जो चाय के कप हैं वो चाय के मग थाम कर उनको जो है वो मौक किया और उनका मजाक उड़ाया भागते हुए भारतीयों का। नाज़रीन, भारत किसी भी तरफ से दरअंदाजी करने की कोशिश करेगा तो हर तरफ से उसे पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज तैयार मिलेंगी। अगर वो हमला करता है अफगानिस्तान से तो अफगानिस्तान को भी शाफी जवाब गुज़िश्ता कल से लेकर अभी तक दिया जाए। 2 बड़े हमले हुए हैं पाकिस्तान के ऊपर नाज़रीन, एक जो दाखिल है उसके इलाके में और दूसरा जो है वो हमला जो है वो ये जनूबी के इलाके के अंदर हुआ है। और पहले हमले में 48 दहशतगर्द, दूसरे में 60 मारे गए। तो अंदाज़ा लगाएं आप कितनी बड़ी तादाद में इस वक्त जो भारत है वो पाकिस्तान के ऊपर हमला करने की कोशिश कर रहा है। दूसरी जानिब नाज़रीन, एक और बड़ी और अहम तरीन डेवलपमेंट है वो ये है कि अमीर मुत्तकी खान जो इनके सिटिंग इस वक्त वज़ीर ख़ारजा हैं, उसकी मुलाकात हुई है। भारत के अहम तरीन मामलात ख़ास तौर पे जो पाकिस्तान उसके बाद अफ़गानिस्तान और ईरान के मामलात का माहिर है और ये खारजा ऑफिसर है, उससे मुलाकात हुई है। और सेंसिटिव जो और अहम तरीन चीज़ है वो इनके जो सिक्योरिटी अहदेदार हैं उनसे भी मुलाकात हुई है, इंटेलिजेंस अफसरान से मुलाकात हुई है। और मुलाकात के दौरान हामिद करज़ई जो साबिक सदर हैं अफगानिस्तान से, उनसे भी मुलाकात हुई। तो मतलब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान के खिलाफ अफगानिस्तान से भी हमला लॉन्च करने की इस वक्त प्लानिंग की जा रही है। उसी सिलसिले में नाज़रीन शायद ये हमला लॉन्च किया गया था और पाकिस्तान ने ये 60 दहशतगर्द जहन्नुम हासिल कर दी है। पाकिस्तान वाज़े तौर पर बता रहा है कि तुम खुशकी से आओगे, समुंदर से आओगे, मशरिक से, मगरिब से, जहाँ से भी आओगे तुम्हें इसी तरह से धो के रखेंगे जिसके बारे में तुम सोच भी नहीं सकते। तो नाज़रीन, इस वक्त पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज मुकम्मल तैयार। फतेह मिसाइल है नाज़रीन, उन्होंने इस वक्त कसूर के बॉर्डर के ऊपर उनको डिप्लॉय किया गया है। ये नाज़रीन ऐसे रॉकेट्स हैं जो कि 350 किलोमीटर दूर जो दिल्ली है उसको और मुंबई को अपने निशाने पे उसने लिया हुआ है। और भारत के जो तजिया निगार हैं वो इस वक्त मोदी को जो है वो बेवकूफ़ तरीन करार दे रहे हैं कि अगर उन्होंने पाकिस्तान के साथ जंग छेड़ी तो ये जंग बड़ी खौफनाक हो जाएगी और पाकिस्तान का जो पलड़ा है इस मामले में भारी है। नाज़रीन, पाकिस्तान का पलड़ा इस हवाले से भारी नहीं कि पाकिस्तान के पास बड़ा कोई आउटस्टैंडिंग किस्म का, एक तो पूरी पाकिस्तानी कौम फौज के पीछे खड़ी है, दूसरी जो बड़ी और अहम तरीन चीज़ है वो पाकिस्तान के पास जितने भी हथियार हैं वो स्टेट ऑफ द आर्ट हैं। ये नहीं कि पाकिस्तान जो है वो कहीं से ले रहा है,
اب جو خبر آ رہی ہے یہ ان کے سنجیو گپتا ان کے جو سابق ایئر چیف مارشل ہیں انہوں نے بھارتی ٹی وی چینل کے اوپر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے واضح طور پہ کہا کہ پاکستان کا جو ایئر ڈیفنس سسٹم ہے وہ بہت ہی سوفسٹیکیٹڈ ہے اور بالکل تیار بھی ہے. انہوں نے کہا کہ اگر بھارت نے حملہ کیا تو بھارت کا کوئی بھی جنگی طیارہ پاکستانی فضائی حدود سے واپس نہیں آ سکے گا, کیونکہ ان کا جو ایئر ڈیفنس ہے وہ تمام چیزوں کو تمام طیاروں کو ڈیٹیکٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے. کوئی ایسا بھارت کا طیارہ نہیں ہے جو وہ ڈیٹیکٹ نہ کر سکے اور ڈیٹیکٹ کر کے اس کو کاؤنٹر نہ کر سکے. تو انہوں نے کہا کہ بھارت اگر یہ جنگ شروع کرتا ہے تو یہ بھارت کی سنگین ترین غلطی ہوگی, کیونکہ پاکستان کے پاس جو ہتھیار موجود ہیں وہ ان سے بہت زیادہ, خاص طور پہ جو ایئر سپورٹ اور ایئر فورس ہے ان کی وہ بہت زیادہ مضبوط ہے. تو بھارت ناظرین اس وقت شدید تذبذب کا شکار ہے کہ وہ حملہ کرے یا نہ کرے. جس محاذ کو اس نے ٹیسٹ کرنے کی کوشش کی, کل لیپا والی کے علاقے کے اندر ناظرین 2 بھارتی چیک پوسٹیں ہیں ان کو مکمل طور پہ تباہ کر کے جلا کے راکھ کر دیا گیا. بڑی ہیوی کیجویلٹیز وہاں پہ ہوئی ہیں, کافی فوجی مارے گئے. تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ فوج مکمل طور پہ تیار اور جہاں سے بھی بھارت چھیڑخانی کرتا ہے اسے دندان شکن جواب مل رہا ہے. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت پاکستان کی سرحدوں کے اوپر غیر معمولی ہلچل شروع ہو چکی ہے. ناروال کے علاقے میں جو ٹینکس ہیں ان کو بڑی تعداد میں ڈپلائی کر دیا گیا ہے اور دشمن کو میسج دے دیا گیا ہے کہ ہم ہر وقت, ہر لمحہ, ہر قسم کی جنگ کے لیے تیار ہیں. ناظرین یہاں پہ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ اس وقت اقوام متحدہ سمیت اہم ترین ادارے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کے ساتھ معاملات ان کے بہتر ہو جائیں, کیونکہ اگر یہ جنگ پھیلی تو خطرناک چیزیں ہو جائیں گی. کیونکہ جو چائنا ہے وہ بھی اس جنگ میں پیچھے نہیں رہے گا اور پاکستان کا ہمسایہ ملک ایران وہ بھی پیچھے نہیں رہ سکے گا. تو پورے خطے کے اندر اس جنگ کے اثرات جو ہے وہ مرتب ہو سکتے ہیں. بھارت کی اکانومی کا تو بیڑا غرق ہو رہا ہے ناظرین, کیونکہ بھارت ابھی $100 ارب کی سعودی عرب سے سرمایہ کاری لانے کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے لے لیے, لیکن ایک جنگ زدہ ملک میں ڈیفینیٹلی کوئی بھی ملک جو ہے اپنی سرمایہ کاری ڈبونے کی کوشش نہیں کرے گا. تو آنے والے دن جو ہیں وہ ان کی اکانومی کے لیے کافی زیادہ کروشل ہیں. اس کے بعد عوام کا جو پریشر ہے, انتہا پسند جو ان کی عوام ہے وہ ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ آپ جو ہے وہ حملہ کریں اور زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ جنگ جو ہے پھیلائیں. لیکن مودی سرکار کو آگے اپنی موت نظر آ رہی ہے. انہیں یہ لگ رہا ہے کہ اگر میں نے کوئی اس طرح کا پنگا لے لیا تو پاکستان کے جو ہتھیار اور پاکستان کی جو کیپیبلٹی ہے وہ ایسی ہے کہ ہم بالکل بھی اس کو بیئر نہیں کر سکیں گے. ناظرین یاد رکھیے گا کہ پاکستان کا کنونشنل وار جو ہے اس کو بہت لمبا نہیں لے کے چل سکتا. پاکستان کے پاس ہتھیاروں کی کمی ہے پاکستان کے پاس, لیکن جتنے ہیں وہ بڑے کارگر ہیں. اور اگر بھارت جو ہے اس نے معاملات جو ہے وہ آگے بڑھائے, کنونشنل وار بڑھی, تو یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی ہتھیار چلانے میں بالکل بھی کوئی پریشانی ان کو نہیں ہوگی. اور دوسری جانب آپ کو بتائیں جو انہوں نے دھمکی سنتاس معاہدہ ختم کرنے کی تھی اور کہا تھا کہ ہم پاکستان کو بنجر بنا دیں گے, تو بنجر تو نہ بنایا جا سکا, البتہ پانی زیادہ ضرور ہمارے دریاؤں میں آ گیا جو کہ آنے والی جو فصلیں ہیں ان کے لیے بڑا بہترین ہوگا. تو ناظرین یہ اس وقت تازہ ترین اپڈیٹ چل رہی ہیں. اس تمام صورتحال کے بارے میں آپ کا کیا کہنا ہے؟ کمنٹ سیکشن میں اپنے خیالات کا اظہار ضرور کیجیے گا. انشاءاللہ بہت جلد ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.